Welcome and thank you for joining us on Hetty TV. I'm Dylan Small. In this edition, we bring you the central developments and stories shaping the day. Here are the headlines in English. In a video published on his social media page, Prime Minister Viktor Orbán spoke about Hungarian-Chinese partnership. He stressed that while Europe is rapidly losing its competitiveness and scaling back its ties with China, Hungary is diversifying its position and continuously expanding its economic cooperation. In connection with the visit of Chinese Foreign Minister Wang Yi to Budapest, Foreign Minister Péter Szijjártó also issued a message. Orbán said in a video that the meeting is important for Hungary and could decisively contribute to the country's economic successes over the next 2 to 3 years. He highlighted that the Chinese foreign minister rarely visits Europe, especially on a tour. Therefore, he explained, strategic issues must be discussed and concrete bilateral matters reviewed. He added that there are 7 to 8 major investments currently being carried out by Chinese companies. The Israeli prison service has begun practical preparations for the execution of terrorists, including the construction of a gallows facility and the establishment of volunteer teams who will receive training to carry out death sentences within 90 days of a final ruling. In what marks a significant and unprecedented change in national policy, the prison service has started building the physical and organizational infrastructure necessary to implement capital punishment. Although the bill is currently before the Knesset and has already passed its first reading, security authorities have already begun preparing for immediate enforcement once final approval is granted. The aim is to ensure that the state is ready to handle the legal and logistical burdens of the death penalty, particularly in cases involving Palestinian terrorists responsible for the October 7 massacre. By establishing a dedicated facility and training specialized volunteer teams, the prison service is signaling that the era of long-term imprisonment for bloodstained terrorists may be coming to an end. US President Donald Trump held a closed-door meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on Wednesday and said he insisted the US negotiations with Iran should continue. After the meeting, Netanyahu stated that he had emphasized Israel's security needs. The meeting lasted 3 hours but was not followed by a public statement or press conference. Instead, both leaders issued written remarks. The highly anticipated meeting, the seventh since Trump took office last year, took place amid rising tensions in the Middle East, as the US president had threatened an attack on Iran following last month's brutal anti-regime protests. The United States has reinforced its troop presence in the region and is preparing to deploy additional forces, while also initiating talks with Iran over its nuclear program. These negotiations were at the center of the meeting. Despite the tense atmosphere beforehand, the event itself proceeded in a relatively restrained manner. Unlike previous meetings, the two leaders did not address the press, answer questions, or make announcements. Netanyahu also avoided the usual West Wing entrance and entered through the south entrance of the White House, deliberately avoiding reporters. Ukraine has begun preparations for a presidential election and is also planning a referendum on a possible peace agreement with Russia, the Financial Times reported on Wednesday, citing Ukrainian and Western officials. According to the London-based newspaper, President Trump is pressuring Ukraine to hold both votes by May 15th. Otherwise, Kyiv would not receive U.S. security guarantees. The Financial Times reported that Washington is exerting intensive pressure on the Ukrainian government to conclude peace talks with Russia this spring and to sign all necessary documents to end the war by June. According to the newspaper, President Volodymyr Zelensky also told journalists that the White House intends to shift its focus to the November congressional elections thereafter. Israel's Ministry of Defense announced that the David Sling air defense system has successfully completed a complex series of tests designed to enhance its readiness against future threats. The tests were carried out in cooperation with the Ministry of Defense, Rafael Advanced Defense Systems, and the U.S. Missile Defense Agency. The air defense system is designed to intercept a wide range of threats, including rockets, ballistic missiles, cruise missiles, aircraft, and unmanned aerial vehicles, Israel Hayom reported. The test series, based on operational experience gained during the war and the Operation Rising Lion, included multiple challenging scenarios reflecting both existing and emerging threats. Defense officials said the successful tests represent another technological and operational breakthrough in the system's development. Just over a year after its establishment, the Hasmonean Brigade, created for ultra-Orthodox soldiers, announced this week that its 1st Battalion, Yonatan, has completed preparations for operational deployment following an exercise on the Golan Heights.
The Yonatan Battalion concluded its first battalion level drill, which officially marked the end of its operational qualification process. During the exercise, soldiers practiced open field combat, raids, and urban warfare. The milestone represents a significant step in the Israeli army's efforts to integrate the ultra Orthodox community into military service. The Hasmonean Brigade was specifically designed to accommodate religious lifestyle requirements while providing full combat capability. Two-thirds of Germans believe that the United States could pose a serious threat to world peace in the coming years, according to a representative public opinion survey conducted in January. The poll was carried out by the Allensbach Institute on behalf of the German Strategic and Executive Leadership Center between January 6th and 19th, with 1,077 respondents aged 16 and over. 65% of respondents named the United States when asked which countries pose the greatest threat to global peace. A year earlier, 46% had expressed this view, and in 2024, roughly a quarter of respondents, 24%, considered the United States a threat to peace. Over the weekend, skies are expected to clear with variable sunshine and strengthening southerly winds. On Sunday, a strong cold front may bring significant change with gusty northerly winds and much colder weather. Morning temperatures will range between 1 and 7 degrees Celsius and between 2 and 12 degrees in the afternoon. Thank you for joining us on Hetty TV. For more news and updates, please visit hettytv.com or breuerpress.com. Thank you for watching. Willkommen und vielen Dank, dass Sie bei Hetty TV dabei sind. Ich bin Dylan Small. In dieser Ausgabe berichten wir über die zentralsten Entwicklungen und Hintergründe. Hier sind die Meldungen auf Deutsch. In einem auf seiner Social-Media-Seite veröffentlichten Video sprach Ministerpräsident Viktor Orban über die ungarisch-chinesische Partnerschaft. Er betonte, dass Europa zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit verliere und seine Beziehungen zu China abbauen wolle, während Ungarn auf mehreren Beinen stehe und seine wirtschaftliche Zusammenarbeit kontinuierlich ausbaue. Im Zusammenhang mit dem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Budapest äußerte sich auch Außenminister Peter Szijjártó. Orban erklärte, das Treffen sei für Ungarn von großer Bedeutung und könne in den kommenden 2 bis 3 Jahren entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Er hob hervor, dass der chinesische Außenminister nur selten nach Europa reise, insbesondere nicht im Rahmen einer Rundreise. Daher müssen strategische Fragen besprochen und konkrete bilaterale Angelegenheiten überprüft werden. Zudem gäbe es 7 bis 8 sehr bedeutende Investitionsprojekte chinesischer Unternehmen. Der israelische Strafvollzugsdienst hat mit den praktischen Vorbereitungen für die Hinrichtung von Terroristen begonnen. Dazu gehören der Bau einer Hinrichtungseinrichtung sowie die Bildung freiwilliger Teams, die innerhalb von 90 Tagen nach einem rechtskräftigen Urteil Todesurteile vollstrecken sollen. In einer bedeutenden und beispiellosen Änderung der nationalen Politik wurden konkrete Schritte zur Umsetzung der Todesstrafe eingeleitet. Obwohl der Gesetzentwurf derzeit in der Knesset beraten wird und bereits die erste Lesung passiert hat, haben die Sicherheitsbehörden mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur begonnen, um nach endgültiger Genehmigung sofort handeln zu können. Ziel ist es, den Staat rechtlich und organisatorisch auf die Vollstreckung der Todesstrafe vorzubereiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem für das Massaker vom 7. Oktober verantwortlichen palästinensischen Terroristen. Mit der Einrichtung spezieller Anlagen und der Ausbildung besonderer Teams signalisiert der Strafvollzugsdienst, dass die Ära der langfristigen Inhaftierung schwer belasteter Terroristen enden könnte. US-Präsident Donald Trump traf sich am Mittwoch im Weißen Haus zu einem vertraulichen Gespräch mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Trump erklärte, er habe darauf bestanden, die Verhandlungen mit Iran fortzusetzen. Netanyahu betonte anschließend Israels Sicherheitsinteressen. Das Treffen dauerte 3 Stunden und wurde nicht von einer Pressekonferenz begleitet. Stattdessen veröffentlichen beide kurze schriftliche Erklärungen. Es war bereits das 7. Treffen seit Trumps Amtsantritt im vergangenen Jahr. Die Begegnung fand in einer angespannten Lage im Nahen Osten statt, nachdem Trump im vergangenen Monat wegen brutaler regimekritischer Proteste mit einem Angriff auf Iran bedroht hatte. Die USA haben ihre Truppenpräsenz in der Region verstärkt und führen gleichzeitig Gespräche mit Iran über dessen Atomprogramm.
Diese standen im Mittelpunkt des Treffens. Trotz der angespannten Stimmung verlief das Gespräch selbst zurückhaltend. Beide Politiker vermieden Presseauftritte und Fragen. Netanyahu nutzte zudem einen anderen Eingang des Weißen Hauses, um den wartenden Journalisten auszuweichen. Die Ukraine bereitet eine Präsidentschaftswahl vor und plant zugleich ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland, berichtete die Financial Times unter Berufung auf ukrainische und westliche Vertreter. Präsident Trump dränge darauf, beide Abstimmungen bis zum 15. Mai abzuhalten. Andernfalls wurden keine amerikanischen Sicherheitsgarantien gewährt. Washington übe intensiven Druck aus, um die Friedensverhandlungen noch im Frühjahr abzuschließen und bis Juni alle notwendigen Dokumente zur Beendigung des Krieges zu unterzeichnen. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte Journalisten zufolge, dass sich das Weiße Haus danach auf die Kongresswahlen im November konzentrieren wolle. Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, dass das Luftabwehrsystem David Sling eine komplexe Testreihe erfolgreich abgeschlossen habe. Ziel war es, die Einsatzbereitschaft gegenüber künftigen Bedrohungen zu erhöhen. Die Tests erfolgten in Zusammenarbeit mit Rafael Advanced Defense Systems und der US-Raketenabwehrbehörde. Das System ist darauf ausgelegt, Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper, Flugzeuge und Drohnen abzufangen. Die Testreihe basierte auf operativen Erfahrungen auf dem Krieg und der Operation Rising Lion und umfasste mehrere anspruchsvolle Szenarien. Verteidigungsbeamte sprachen von einem weiteren technologischen und operativen Durchbruch. Nur etwas mehr als ein Jahr nach seiner Gründung meldete die für ultraorthodoxe Soldaten geschaffene Hesmonia-Brigade, dass ihr erstes Bataillon Jonathan nach einer Übung auf den Golanhöhen einsatzbereit ist. Mit der Bataillonsübung würde das Qualifizierungsverfahren offiziell abgeschlossen. Geübt wurden Fechte im offenen Gelände, Überfälle und urbane Kampfszenarien. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Integration der ultraorthodoxen Gemeinschaft in der Militärdienst. Die Brigade wurde so konzipiert, dass religiöse Lebensanforderungen berücksichtigt werden, ohne auf voller Kampffähigkeit zu verzichten. Zwei Drittel der Deutschen halten die Vereinigten Staaten in den kommenden Jahren für eine mögliche ernsthafte Bedrohung des Weltfriedens. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Januar. 65% nannten die USA als größte Bedrohung für den globalen Frieden. Ein Jahr zuvor waren es 46%, im Jahr 2024 rund 24%. Am Wochenende ist mit auflockender Bewölkung, wechselndem Sonnenschein und auffrischendem Südwind zu rechnen. Am Sonntag könnte eine kräftige Kaltfront mit starkem Nordwind deutlich kälteres Wetter bringen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 1 und 7 Grad, am Nachmittag zwischen 2 und 12 Grad. Vielen Dank, dass Sie bei Hetty TV dabei waren. Weitere Informationen und aktuelle Meldungen finden Sie auf hettytv.com oder breuerpress.com. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Hetty TV. Je m'appelle Dylan Small. Dans cette édition, nous vous présentons les développements centraux ainsi que les faits marquants du jour. Voici les titres en français. Dans une vidéo publiée sur sa page sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Viktor Orban a évoqué le partenariat hongro-chinois. Il a souligné que tandis que l'Europe perd rapidement en compétitivité et réduit ses relations avec la Chine, la Hongrie diversifie ses appuis et développe en permanence sa coopération économique. À l'occasion de la visite à Budapest du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le chef de la diplomatie hongroise Péter Szijjártó a également réagi. Orban a déclaré que cette rencontre était importante pour la Hongrie et pourrait contribuer de manière décisive au succès économique des 2 à 3 prochaines années. Il a ajouté que le ministre chinois se rend rarement en Europe, en particulier dans le cadre d'une tournée. Il convient donc de discuter des discussions stratégiques et d'examiner les dossiers bilatéraux concrets. Selon lui, 7 à 8 investissements majeurs sont actuellement menés par des entreprises chinoises. Le service pénitentiaire israélien a entamé les préparatifs pratiques en vue d'exécuter des terroristes.
Cela comprend la construction d'un lieu d'exécution et la création d'équipes de volontaires formés pour appliquer les peines de mort dans les 90 jours suivant un jugement définitif. Ce changement marque une évolution importante et sans précédent de la politique nationale. Bien que la loi soit encore débattue à la Knesset et ait déjà été adoptée en première lecture, les autorités de sécurité ont commencé à mettre en place l'infrastructure nécessaire afin de pouvoir agir immédiatement après l'approbation finale. L'objectif est de préparer l'État aux exigences juridiques et logistiques de la peine capitale, notamment dans les affaires liées aux terroristes palestiniens responsables du massacre du 7 octobre. La création d'installations dédiées à la formation d'équipes spécialisées signale que l'ère de l'emprisonnement à long terme de terroristes responsables d'atrocités pourrait prendre fin. Le président américain Donald Trump a tenu mercredi une réunion à huis clos avec le premier ministre Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Il a affirmé avoir insisté sur la poursuite des négociations américaines avec l'Iran. Netanyahou a déclaré avoir mis en avant les besoins sécuritaires d'Israël. La rencontre a duré 3 heures et n'a pas été suivie d'une conférence de presse. Les deux dirigeants ont publié de brèves déclarations écrites. Il s'agissait de leur 7e rencontre depuis l'entrée en fonction de Trump l'an dernier. Elle s'est déroulée dans un contexte de tension accrue au Moyen-Orient alors que Trump avait menacé d'attaquer l'Iran après les manifestations anti-régime du mois précédent. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région tout en lançant des discussions sur le programme nucléaire iranien. Malgré l'atmosphère tendue, la réunion s'est déroulée de manière relativement sobre. Les deux dirigeants n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Netanyahou a également utilisé un entrée différent pour éviter la presse. L'Ukraine a commencé à préparer une élection présidentielle et envisage également un référendum sur un éventuel accord de paix avec la Russie, a rapporté le Financial Times. Selon le journal, Donald Trump exerçait une pression pour que les deux votes aient lieu d'ici le 15 mai, faute de quoi Kiev ne bénéficierait pas de garantie de sécurité américaine. Washington exerçait une forte pression pour conclure les négociations de paix au printemps et signer tous les documents nécessaires d'ici juin. Le président Volodymyr Zelensky aurait indiqué que la Maison-Blanche souhaitait ensuite se concentrer sur les élections législatives américaines de novembre. Le ministère israélien de la Défense a annoncé que le système de défense aérienne Front de David a achevé avec succès une série de tests complexes visant à renforcer sa préparation face aux menaces futures. Les essais ont été réalisés en coopération avec Rafael Advanced Defense Systems et l'Agence américaine de défense antimissiles. Le système est conçu pour intercepter des roquettes, missiles balistiques, missiles de croisière, avions et drones. Les tests fondés sur l'expérience opérationnelle acquise lors de la guerre et de l'opération Rising Lion comprenaient plusieurs scénarios exigeants. Les responsables ont parlé d'une nouvelle avancée technologique. Un peu plus d'un an après sa création, la brigade asmonéenne destinée aux soldats ultra-orthodoxes a annoncé que son premier bataillon, Jonathan, est désormais prêt pour des missions opérationnelles après un exercice sur le plateau du Golan. L'exercice a marqué la fin officielle du processus de qualification. Les soldats ont pratiqué des combats en terrain ouvert, des raids et des opérations urbaines. Il s'agit d'une étape importante dans l'intégration de la communauté arrêtée au service militaire. Deux tiers des Allemands estiment que les États-Unis pourraient représenter une menace sérieuse pour la paix mondiale dans les prochaines années selon un sondage représentatif réalisé en janvier. 65% des personnes interrogées ont cité les États-Unis comme principale menace pour la paix mondiale. Un an plus tôt, 46% partageaient cette opinion, et en 2024, environ 24%. Ce week-end, le ciel devrait se dégager avec des éclairs et un vent du sud en renforcement. Dimanche, un front froid marqué pourrait apporter un temps nettement plus froid accompagné des rafales de vent du nord. Les températures varieront entre 1 et 7 degrés le matin et entre 2 et 12 degrés l'après-midi. Merci d'avoir été avec nous sur Hetty TV. Pour plus d'informations et d'actualités, rendez-vous sur hettytv.com ou briarpress.com. Merci de votre attention.
Buenas tardes, damas y caballeros. Me llamo Alan Breuer y bienvenidos a nuestro noticiero en castellano. El primer ministro húngaro informó sobre la colaboración entre Hungría y China en un video publicado en sus redes sociales. Viktor Orbán enfatizó que mientras Europa pierde rápidamente competitividad y debilite sus relaciones con China, nosotros nos consolidamos y desarrollamos continuamente nuestra cooperación económica. Peter Szijjártó también envió un mensaje sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, a Budapest. En el video, Viktor Orbán habló sobre la visita del ministro de Asuntos Exteriores, afirmando que esta reunión es importante para nosotros y puede contribuir decisivamente al éxito económico de los próximos 2 o 3 años. Viktor Orbán enfatizó en el video que el ministro de Asuntos Exteriores chino rara vez viene especialmente a Europa de gira, por lo tanto, en momentos como estos necesitamos discutir cuestiones estratégicas y revisar asuntos bilaterales específicos. Añadió, hay 7 u 8 inversiones muy importantes que las empresas chinas están realizando, afirmó. El Servicio Penitenciario de Israel ha iniciado los preparativos prácticos para las ejecuciones de terroristas, incluyendo la construcción de una sala de ahorcamiento y la formación de equipos de voluntarios que serán entrenados para ejecutar las sentencias de muerte dentro de los 90 días posteriores al veredicto final. En un cambio significativo y sin precedentes en la política nacional, el Servicio Penitenciario de Israel ha iniciado los preparativos prácticos para ejecutar la pena de muerte a terroristas. Si bien el proyecto de ley se encuentra actualmente en la Knesset y ya ha superado su primera lectura, las agencias de seguridad ya han comenzado a construir la infraestructura física y organizativa necesaria para las ejecuciones, de modo que las sentencias pueden ejecutarse inmediatamente después de su aprobación final. Esta medida tiene como objetivo garantizar que el Estado esté preparado para gestionar las cargas legales y logísticas de la pena de muerte, especialmente en el caso de los terroristas palestinos responsables de la masacre del 7 de octubre. Al establecer una instalación específica y entrenar a un equipo especial de voluntarios, el Servicio Penitenciario de Israel señala que la era del encarcelamiento a largo plazo para terroristas podría haber terminado para siempre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en privado con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el miércoles y afirmó que insistía en que las negociaciones de Estados Unidos con Irán continuarán. Netanyahu declaró tras la reunión que había enfatizado las necesidades de seguridad de Israel. La reunión duró 3 horas, pero no fue seguida de una declaración pública ni una conferencia de prensa, y tanto Trump como Netanyahu emitieron breves declaraciones. La tan esperada reunión, la 7ª entre los líderes desde que Trump asumió el cargo el año pasado, se produjo en medio de las tensiones en Oriente Medio, ya que el presidente estadounidense amenazó con atacar a Irán por sus brutales protestas contra el régimen el mes pasado. Estados Unidos ha reforzado sus tropas en Oriente Medio y se prepara para enviar más al tiempo que inicia conversaciones con Irán sobre el programa nuclear de la República Islámica. Las conversaciones también fueron el tema central de la reunión. A pesar de la tensa atmósfera previa a la reunión, el evento en sí fue relativamente discreto. A diferencia de reuniones anteriores, de los líderes no hablaron con la prensa, no respondieron preguntas ni hicieron ningún anuncio, y Netanyahu no entró en la Casa Blanca por la entrada de ala oeste, donde esperaban los periodistas, sino que utilizó la entrada sur, evitando deliberadamente a la prensa. Ucrania ha comenzado los preparativos para las elecciones presidenciales y simultáneamente celebrará un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, según informó el Financial Times el miércoles, citando a funcionarios ucranianos y occidentales. Según el diario económico londinense, el presidente estadounidense Donald Trump está presionando a Ucrania para que celebre ambas elecciones antes del 15 de mayo. De lo contrario, Kiev no recibirá garantías de seguridad estadounidenses. Según fuentes del Financial Times, Washington está ejerciendo una intensa presión sobre el gobierno ucraniano para que concluya las conversaciones de paz con Rusia antes de la primavera y firme todos los documentos para poner fin a la guerra antes de junio. Según el periódico londinense, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también habló sobre esto con los periodistas, afirmando que la Casa Blanca quiere centrarse en las elecciones al Congreso de noviembre a partir de entonces.
El Ministerio de Defensa de Israel anunció que el sistema de defensa aérea Onda de David completó con éxito una compleja serie de pruebas destinadas a mejorar su preparación ante futuras amenazas. Las pruebas se llevaron a cabo en colaboración entre el Ministerio de Defensa, Rafael Advanced Defense Systems y la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. Las pruebas fueron realizadas por la Organización de Defensa de Misiles de Israel, perteneciente a la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa del Ministerio de Defensa, en cooperación con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos y Rafael. El avanzado sistema de defensa aérea está diseñado para interceptar diversas amenazas como misiles balísticos, misiles de crucero, aeronaves y vehículos aéreos no tripulados, informó Israel Hayom. La serie de pruebas, que se basa en la experiencia operativa adquirida durante la guerra y la Operación León Ascendente, incluyó diversos escenarios desafiantes que reflejaron amenazas tanto existentes como emergentes. Los funcionarios de defensa afirman que las exitosas pruebas representan otro avance tecnológico y operativo en el desarrollo del sistema. Poco más de un año después de su fundación, la Brigada Hashmonea, una unidad de soldados ultraortodoxos, anunció esta semana que su primer batallón, el Yonatán, ha completado su preparación operativa tras un ejercicio en los Altos del Golán. El batallón Yonatán completó su primer ejercicio a nivel de batallón, con el que, según el ejército, concluyó oficialmente el proceso de calificación operativa. Durante el ejercicio, los soldados practicaron combate en campo abierto, incursiones y guerra urbana. El evento representa un avance significativo en los esfuerzos del ejército israelí por integrar a la comunidad ultraortodoxa, Haredi, en el servicio militar. La Brigada Hashmonea fue diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de un estilo de vida religioso, a la vez que proporciona plena capacidad de combate. 2/3 de los alemanes creen que Estados Unidos podría representar una grave amenaza para la paz mundial en los próximos años, según una encuesta representativa de opinión pública realizada en enero. La encuesta fue realizada por el Instituto Allensbach en nombre del Centro Alemán de Estrategia y Alta Dirección entre el 6 y el 19 de enero, con 1.077 encuestados mayores de 16 años. El 65% de los encuestados mencionó a Estados Unidos al preguntarles qué países representan la mayor amenaza para la paz mundial. Un año antes, el 46% de los encuestados afirmó lo mismo, y en 2024, aproximadamente una cuarta parte, 24% de los encuestados consideró que Estados Unidos representaba una amenaza para la paz. Y finalmente, el fin de semana promete cielos despejados y sol variable. Un frente frío intenso podría traer cambios el domingo, con un tiempo mucho más frío previsto, con vientos del norte acompañados de ráfagas fuertes. La temperatura media típica rondará los 1 a las 7 grados por la mañana y los 2 hasta las 12 grados por la tarde. Para más información, visiten nuestros sitios web hetitv.com o broepress.com. Muchas gracias. ברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם רויר, והנה החדשות בעברית. ראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, דיווח על השותפות ההונגרית הסינית בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות. הוא הדגיש כי בעוד שאירופה מאבדת במהירות את התחרותיות שלה ומצמצמת את יחסיה עם סין, הונגריה עומדת על רגליים חזקות יותר ומפתחת ללא הרף את השיתוף הפעולה הכלכלי. פטר סיארטו שלח גם הוא מסר בנוגע לביקורו של שר החוץ הסיני וואנג יי בבודפשט. ויקטור אורבן הזכיר כי הפגישה חשובה לנו ויכולה לתרום באופן מכריע להצלחות הכלכליות של 2-3 השנים הבאות. ויקטור אורבן גם הדגיש ששר החוץ הסיני מגיע לעתים רחוקות, במיוחד לאירופה. לכן בזמנים כאלה עלינו לדון בנושאים אסטרטגיים ולבחון עניינים דו-צדדיים ספציפיים. הוא הוסיף כי יש 7-8 השקעות רציניות מאוד שחברות סיניות מביאות להונגריה.
שירות בתי הסוהר החל בהכנות מעשיות להוצאות להורג של טרוריסטים, כולל בניית חדר תלייה והקמת צוותי מתנוודים שיואמנו לבצע גזרי דין מוות תוך 90 יום מפסק הדין הסופי. בשינוי משמעותי וחסר תקדים במדיניות הלאומית, שירות בתי הסוהר החל בהכנות מעשיות לביצוע גזרי דין מוות למחבלים. בעוד שהצעת החוק נמצאת כרגע בכנסת ועברה בקריאה ראשונה, גופי הביטחון כבר החלו בבניית התשתית הפיזית והארגונית הנדרשת להוצאות להורג, כך שניתן יהיה לבצע את גזרי הדין מיד עם אישורם הסופי. המהלך נועד להבטיח שהמדינה תהיה מוכנה להתמודד עם הנטל המשפטי והלוגיסטי של עונש המוות, במיוחד במקרה של מחבלים פלסטינים האחראים לטבח ב7 באוקטובר. על ידי הקמת מתקן ייעודי והכשרת צוות מתנדבים מיוחד, שירות בתי הסוהר מאותת כי עידן הכליאה ארוכת הטווח של מחבלים עשוי להסתיים מיד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים פגישה פרטית עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן ביום רביעי, ואמר כי הוא מתעקש כי המשא ומתן של ארצות הברית עם איראן יימשך. נתניהו אמר לאחר הפגישה כי הדגיש את צורכי הביטחון של ישראל. הפגישה נמשכה 3 שעות, אך לא התקיימה אחרי ההצהרה פומבית או מסיבת עיתונאים, כאשר גם טראמפ וגם נתניהו פרסמו הצהרות קצרות. הפגישה המיוחלת השביעית של המנהיגים מאז שטראמפ נכנס לתפקידו בשנה שעברה, התקיימה על רקע מתחים במזרח התיכון, כאשר נשיא ארצות הברית איים לתקוף את איראן על רקע מחאות אכזריות נגד המשטר בחודש שעבר. ארצות הברית הגבירה את כוחותיה במזרח התיכון ומתכוננת לשלוח כוחות נוספים, תוך שהיא פותחת גם בשיחות עם איראן על תוכנית הגרעין של הרפובליקה האסלאמית. השיחות עמדו גם הן במרכז הפגישה, למרות האווירה המתוחה שקדמה לפגישה, האירוע עצמו היה יחסית רגוע. בניגוד לפגישות קודמות, שני המנהיגים לא דיברו עם העיתונות, לא ענו על שאלות ולא מסרו הודעות כלשהן. נתניהו לא נכנס לבית הלבן דרך הכניסה באגף המערבי שם חיכו הכתבים, אלא השתמש בכניסה הדרומית, תוך הימנעות מכוונת מהעיתונות. אוקראינה החלה בהכנות לבחירות לנשיאות ותקיים במקביל משאל עם על הסכם שלום אפשרי עם רוסיה, כך דיווח הפייננשל טיימס ביום רביעי, תוך ציטוט גורמים אוקראינים ומערביים. על פי ההמון העסקי הלונדוני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לוחץ על אוקראינה לקיים את שתי הבחירות עד ה-15 במאי, אחרת קייב לא תקבל ערבויות ביטחון אמריקאיות. לפי מקורות בפייננשל טיימס, וושינגטון מפעילה לחץ עז על ממשלת אוקראינה לסיים את שיחות השלום עם רוסיה עד האביב ולחתום על כל המסמכים לסיום המלחמה עד יוני. לפי העיתון הלונדוני, נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי דיבר על כך גם עם העיתונאים וציין כי הבית הלבן רוצה להתמקד בבחירות לקונגרס בנובמבר מעתה ואילך. משרד הביטחון הישראלי הודיע כי מערכת ההגנה האווירית קלע דוד השלימה בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת שמטרתה לשפר את מוכנותה לאיומים עתידיים. הניסויים נערכו בשיתוף פעולה בין משרד הביטחון, רפאל מערכות הגנה מתקדמות וסוכנות ההגנה מפני טילים של ארצות הברית. הניסויים נערכו על ידי ארגון ההגנה מפני טילים במסגרת מנהלת המחקר והפיתוח של משרד הביטחון, בשיתוף פעולה עם סוכנות ההגנה מפני טילים של ארצות הברית ורפאל. מערכת ההגנה האווירית המתקדמת נועדה ליירט מגוון איומים, כולל טילים, טילים בליסטיים, טילי שיוט, מטוסים וכלי טייס בלתי מאוישים, כך דיווח ישראל היום. סדרת הניסויים המבוססת על ניסיון מבצעי שנצבר במהלך המלחמה ומבצע אריה עולה, כללה מספר תרחישים מאתגרים ששיקפו איומים קיימים ומתפתחים כאחד. גורמים במערכת הביטחון אומרים כי הניסויים מוצלחים מייצגים פריצת דרך טכנולוגית ומבצעית נוספת בפיתוח המערכת. קצר יותר משנה לאחר הקמתה, חטיבת החשמונאים, יחידה לחיילים חרדים, הודיעה השבוע כי הגדוד הראשון שלה, יונתן, השלים את הכנותיו לפעילות מבצעית לאחר תרגיל ברמת הגולן. גדוד יונתן השלים את תרגיל הגדוד הראשון שלו, אשר על פי ההנהגה הצבאית סיים רשמית את תהליך ההכשרה המבצעית. במהלך התרגיל החיילים התאמנו בקרבות בשטח פתוח, פשיטות ולוחמה עירונית. האירוע הוא צעד משמעותי קדימה במאמצי צה"ל לשלב את הקהילה החרדית בשירות צבאי. חטיבת החשמונאים תוכננה במיוחד כדי לענות על דרישות אורח חיים דתי, תוך מתן יכולת לחימה מלאה. 2/3 מהגרמנים מאמינים כי ארצות הברית עלולה להוות איום חמור על שלום העולם בשנים הקרובות, כך עולה מסקר מייצג שנערך בינואר. הסקר נערך על ידי מכון אלנסבך מטעם המרכז הגרמני לאסטרטגיה וניהול בכיר בין ה-6 ל-19 בינואר, כאשר 1,077 אנשים מעל גיל 16 נשאלו. 65% מהנשאלים ציינו את ארצות הברית כשנשאלו אלה מדינות מהוות את האיום הגדול ביותר על שלום העולם. שנה קודם לכן 46% מהנשאלים אמרו זאת, ובשנת 2024 כ-24% מהנשאלים סברו כי ארצות הברית מהווה איום על שלום העולם. ולמזג האוויר, שמיים בהירים ושמש מתונה צפויים בסוף השבוע עם רוח קצרה. חזית קרה חזויה להביא שוב שינוי ביום ראשון, כאשר מזג האוויר צפוי להיות קר בהרבה עם רוחות צפון מערביות. הטמפרטורות חזויות להיות בין מעלה 1 ל-7 מעלות בבוקר ובין 2 ל-12 מעלות אחר הצהריים.
לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, hetitv.com או broilerpress.com. תודה רבה ולילה טוב.